Magluto ako ng pansit guys. So, ang daming lulutuin. Ano yan, 4 na kilo. Guys. Dalawang ko siya ng 2 kilong balong-balonan, saka atay, saka kunting pork. Yan guys. Guys, preparado na yung ano niya. Preparado na yung sangkap niya guys. Yan guys. Pork with atay. Atay with balong-balonan guys. Yan guys ang aking lulutuin, pansit guys. Hello Dogi. Dogi. Kompleto na guys yung aking recalo guys. Ang aking merienda namin guys.